আমি ভালো আছি। কাকু ও কাকিমারা আবার কাকিদের আমার প্রণাম জানাস। কিছুদিন আগে তোর পত্র পেলাম, সেখানে তুই আমাকে বলেছিলিস যে তোর স্কুলে বিশ্ব বন্ধুত্ব দিবস পালিত হয়েছিল। সেখানে তুই প্রচুর মজা করেছিলিস, কিন্তু আমাকে নাকি তুই প্রচুর মিস করেছিলিস। আসলে আমাদের বন্ধুত্বটা যেমন গাছের মতো, তাতে যতদিন যায় তত বড় ও শক্ত হয়। বন্ধু মানে যে সুখ এবং দুঃখ আমাদের সঙ্গে থাকে, যে কোনো দিন আমাদের। नेक्स्ट ओके, ओके। हिंदी। तुम कैसे हो? तुम्हारे मम्मी और पापा का स्वास्थ्य कैसा है? आशा है कि तुम सब अच्छे हो। आज मुझे याद आया कि आज विश्व बंधुत्व दिन है। तुम्हें याद है कि जब हम छोटे थे तो हम कितना खेलते थे, एक साथ पढ़ाई करते थे, हम दिन भर मस्ती करते थे। अब तुम भी पंजाब में हो और मैं गुजरात में। आज तुझे बहुत याद आ रहा है। अगर तुम आ सकते हो यहाँ पर तो ज़रूर आना। आशा है कि तुम जल्दी आओ।